वज़ीर-ए-आज़म साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हैं मौलाना तारिक जमील साहब जो कि इस ट्रांसमिशन में अभी हमें ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम मौलाना तारिक जमील साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब पूरी कौम देख रही है ये ट्रांसमिशन और पूरी दुनिया में, और सब इंतज़ार कर रहे हैं कि सब इकट्ठे होके मैंने भी साथ, 1 घंटा देखी है। जी जी, सब इकट्ठे होके मुतहद होके यकजा होके एक साथ मिल के अल्लाह के हुजूर दुआ करें। बात है कि ये भी फरमाएं कि एहतियात कैसे करनी है, उसके हवाले से आपका कहा हुआ पूरी कौम बहुत दिल से सुनेगी और मानेगी भी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। जहाँ तक एहतियाती तदाबीर का ताल्लुक़ है वो तो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो चुकी हैं और बहुत ज़्यादा उसको मीडिया ने भी माशाअल्लाह उसको उभारा है, उसको निखारा है और अपने अपनी जगह पर हर जगह इस पर बहस हो रही है। ये है, मैं एक छोटी सी हिकायत सुनाता हूँ। हारून रशीद का वालिद था महदी बिन जाफ़र अबू जाफ़र मंसूर। उसके ज़माने में कहत आ गया और लोग भूखे मरने लगे, कुत्ते बिल्लियाँ भी खाने लगे। तो महदी रात को लेटा हुआ था तो एक खादिम उसे दबा रहा था। तो उसने अपने खादिम से कहा कि कोई कहानी सुनाओ, मैं बहुत दुखी हूँ रया के लिए। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, एक लोमड़ी जा रही थी सफ़र पे तो बेटे को ले गई शेर के पास कि तू बादशाह है, इसको अपने पास रख ले अमानत। उसने कहा ठीक। उसने उसको अपने कंधों पे बिठा लिया और लिए फिरता था। एक दिन उकाब की नज़र पड़ी तो उसने झपट्टा मारा और उठा के ले गया। लोमड़ी वापस आई, उसने आकर कहा बादशाह सलामत, मेरा बच्चा का वो तो उकाब ले गया। कि मैं तो आपके हवाले करके गई थी। तो शेर ने कहा मेरी बहन, अगर वो ज़मीन की जंगल की आफत होती तो मैं लड़ के दिखाता, वो आसमान की आफत थी, उससे कौन लड़ सकता है। तो फिर उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, ये कहत अगर ज़मीन की आफत होती तो आप लड़ते, तो ऊपर से आई आफत है, उससे बात करो जो ऊपर वाला है, तो काम बन जाएगा। उस वक्त की सारी जो थी एग्रीकल्चर ज़राअत वो सारी बारिश पर थी। तो उसने उसी से ही लोटा मुसल्ला मंगवा के वज़ू किया, मुसल्ले पे खड़ा हुआ, सजदे में सर रखा और इतना रोया कि सारा मुसल्ला भीग गया। और ये याद रहे कि वो 3 बर्रे आज़म पर हुकूमत कर रहा था उस वक्त महदी। तो अभी वो मुसल्ले से उठा भी ना था कि अल्लाह ताला ने बादल भेजे और पूरी अब्बासी सल्तनत में बारिश हो गई। मैं माजरत के साथ इख्तलाफ राय तो हर आदमी को हक है। हम जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें लड़ना है, ये आसमानी आफत है, इससे लड़ना नहीं है। इसका इलाज करके अल्लाह को आजिज़ी दिखानी है और अपना सर सजदे में रख के रोना है। इससे हम लड़ नहीं सकते। इस लफ्ज़ को अपनी ज़बान से निकाल दें, चाहे दिल में उसके बारे में कोई तकब्बुर न हो, लेकिन ये लफ्ज़ अल्लाह को पसंद नहीं है कि मुझसे लड़ना चाहते हो। देखना एक छोटे से वायरस से अल्लाह ने सारी दुनिया को हिला के रख दिया। मैं एक हदीस सुना के फिर दुआ करता हूँ। पहले एक दुआ, मा असाबकुम मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, तुम पर जो आफत आती है तुम्हारे अपने गुनाहों की कमाई होती है। यंसुरकुमुल्लाह फला गालिब लकुम, मैं तुम्हारा साथी बन जाऊं तो कौन तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। वइन यख़ज़ुलकुम फमन ज़ल्लज़ी यंसुरकुम मिन बअदि, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो फिर कौन सी अटमी ताकत तुम्हें बचाएगी। यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लहू, अगर मैं तुम्हें तकलीफ़ में डालूं मेरे सिवा उसे कोई नहीं टालेगा। और यमसस्का बखैरिन फला रद्द लिफ़ज़लिही, अगर मैं इरादा कर लूँ कि मैंने किसी को नहीं होने देना बीमार या मुसीबत में,
تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ ایک امر تو ہوتا ہے 40 دن ابراہیم علیہ السلام آگ میں بیٹھے رہے، 40 دن یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، وہ تو فعال لما یرید ہے۔ تو ہم یہ جو ظاہری اسباب اختیار کر رہے ہیں ان کو بھی پوری طرح اختیار کرنا ہے، ساری احتیاط کرنی ہے۔ اگر مسجدوں میں جانے سے یہ بیماری پھیلتی ہے تو پھر اس سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہے کہ جان کی حفاظت بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ ایک دفعہ بارش ہو گئی، حضرت بلال نے اذان دی تو آپ نے کہا صلو فی رحالکم، اب اگر بلال اعلان کرو اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، مسجد میں مت آئیں۔ حالانکہ مسجد میں آنے سے کپڑے گیلے ہونے تھے یا کیچڑ، جان کا خوف تو نہیں تھا، لیکن میرے نبی نے اپنی امت پر محبت اور شفقت کا ایسا سایہ رکھا ہے کہ آپ نے ان کو کیچڑ سے بچایا، بارش سے بچایا۔ یہاں تو زندگی موت کے مسائل ہیں، بہرحال بڑے علماء اس میں جو کہیں گے اور حکومت جو ان کے ساتھ میٹنگ کرے گی، جو حتمی فیصلہ ہوگا، تو سب سے پہلے ہم اپنے الفاظ میں تواضع لے کر آئیں کہ ہم نے اللہ کے سامنے جھکنا ہے، عاجزی کرنی ہے اور اللہ کو منانا ہے کہ یا اللہ تو اس کو ہٹا، یہ نہیں ہٹ سکتی، اسے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ کہ اللہ کوئی اللہ کا بندہ رو دھو کے اسے منا لے تو پھر شاید فیصلہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دے۔ ایک حدیث پہ اگر عمل ہو جائے تو مجھے اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں یہ کورونا کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں گیا۔ صرف ایک حدیث، میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں مجھ سے لے لو پھر دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے۔ 4 اذا کانت فیک، 4 باتیں لے لو مجھ سے، پھر دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے، تمہیں کوئی ٹیڑھی آنکھ سے نہ دیکھ سکے گا، تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا کہ تمہارے رب کا سایہ تم پہ چھا جائے گا۔ تو 4 باتیں کون سی ہیں؟ صدق و حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ اب مجھے بتائیں، سارے یہ اینکرز بیٹھے ہیں، سارے ہمارے وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، ہم کس قدر جھوٹی قوم ہیں۔ ہم اس جھوٹ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام نہیں لے سکتے۔ تو میرے نبی نے پہلی بات فرمائی صدق و حدیث، سچ بولنا۔ دوسری بات فرمایا حفظ و امانت، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ یہ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، 2 کبھی نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تو وزیر اعظم صاحب آپ اکیلے ہیں، دیانتدار ہیں، اللہ سے رونے دھونے والے ہیں، مانگنے والے ہیں، لیکن 22 کروڑ لوگوں میں سچے کتنے ہیں؟ 22 کروڑ لوگوں میں دیانتدار کتنے ہیں؟ ایک بہت بڑے چینل، میں ہاتھ جوڑ کے اینکر بیٹھے ہیں، معافی مانگ کے بات کر رہا ہوں، ایک بہت بڑے چینل کے مالک نے مجھ سے کہا کوئی نصیحت کرے، میں نے کہا چینل سے جھوٹ ختم کر دو۔ کہا پھر چینل ختم ہو سکتا ہے، جھوٹ نہیں ختم ہو سکتا۔ تو جہاں جس کو، یہ صرف پاکستان کی بات نہیں، پوری دنیا کا میڈیا جھوٹا ہے اور سب سے زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے، اور میرے رب کو، میرے نبی کو جھوٹ سے نفرت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا پیاز کھا کے مسجد میں مت آؤ کہ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، بو ہوتی ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا جب کوئی مرد عورت جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کے منہ کی بدبو سے 3 میل دور بھاگ جاتے۔ تو جھوٹ اور خیانت کے ساتھ ہم کسی آفت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے فرمایا صدق و حدیث، حفظ و امانت، سچ بولنا چاہے جان چلی جائے، اور دھوکہ نہ دینا، مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے۔ تیسرا فرمایا حسن و خلیقت، اپنے اخلاق اچھے کرنا، اور اخلاق کا سب سے اونچا مقام حیا ہے۔ اب میں کیسے بات کروں؟ میرے دیش میں حیا کو کس نے تار کیا؟ میرے دیش کی بیٹیوں کو کون نچا رہا ہے؟ ان کے کپڑے لباس مختصر کون کروا رہا ہے؟ یہ کس کے گردن میں یہ گناہ ڈالوں؟ میں مجرم ہوں، میں نے اپنی قوم کو نہیں سمجھایا، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ لیکن جب مسلمان کی بیٹی بے حیائی کی طرف چل پڑے اور نوجوان بے حیائی کی طرف چل پڑے تو اللہ کی رحمت، سب سے زیادہ عذاب قوم لوط پر آیا کہ وہ بے حیائی میں ساری
बाउंड्रीज क्रॉस कर गए थे तो अल्लाह ताला ने उन पर 5 अजाब भेजे। 5, किसी कौम पे 5 अजाब नहीं आए, एक ही अजाब आता था, उन पर 5 अजाब आए। तो तीसरी बात मेरे नबी ने फरमाई है कि हया वाले बनो, हया वाले बनो। लेकिन मेरी नस्ल मुझसे खान साहब ने बात की थी पहली दफ़ा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी यूथ अल्लाह के नबी के साथ जुड़े, क्योंकि जो हमारे कॉलेज हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे ख़ास तौर पर जो ये प्राइवेट स्कूल्स हैं, ये उम्मत को, नौजवानों को अल्लाह रसूल से काट रहे हैं। तो अल्लाह ताला ये पहला शख्स है जिसके लिए मेरे दिल से दुआ निकली जब इसने कहा कि मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि मेरी कौम अपने नबी के साथ कैसे जुड़ जाए। मैं क्या बताऊं, जब तक इस बेहयाई को नहीं हम रोकते, और कोई रोक नहीं सकता है, अंदर से नियत ना हो। सरेंडर मॉडल स्कूल में मैंने मैट्रिक किया है, हमारे एक वार्डन, मैं हॉस्टल में रहता था, वो आ गया, नमाजी थे, उन्होंने नमाज की सख्ती कर दी, हम बेवजू जाके खड़े होकर नमाज पढ़ लेते थे, बेवजू। क्योंकि डंडा इंसान को इंसान नहीं बनाता है जब तक इंसान अपने मन में डूब कर पा जा सुराग़ जिंदगी। तो अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन, ये तो अपने अंदर दिल दरिया समंदरों डूबे कौन दिलां दिया जाने हो, विच्चे बेड़े विच्चे झेड़े विच्चे वंज मुहाने हो। मेरी कौम झूठ छोड़ दे, मेरी कौम बदयांती छोड़ दे, मेरी कौम बेहयाई छोड़ दे। वअफ़्फ़तुन फ़ी तुअमतिन, आखिरी बात मेरे नबी ने कहा, रिज़्क़ हलाल खाओ, रिज़्क़ हलाल खाओ, रिज़्क़ हलाल जो सुबह से शाम तक, मन अमसा कालन बिअमल यदिही अमसा मग़फ़ूरन लहू, जो सुबह से शाम तक रिज़्क़ हलाल में थक जाता है उसके उस दिन के सारे गुनाह माफ़ हो जाते। तो मैं वज़ीर आज़म साहब से अपील करूँगा कि पूरी कौम से जैसे डोनेशन मांगा है ऐसी पूरी कौम से चले। मैं आपकी तरफ से अपील करता हूँ कि कल या आज रात रमज़ान की आएगी, सारी कौम 2 नफल पढ़े अपने अपने घरों में, और एक तस्बीह ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जिसको याद है पढ़ ले, जिसको नहीं याद हो अस्तग़फिरुल्लाह की एक तस्बीह पढ़ ले, और फिर सब अल्लाह के सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे। और अल्लाह ताला कहता है, मा मिन यौमिन इल्ला वल बहरु यस्ताज़िनु फ़ी अन युग़रिक़ इब्न आदम। रोज़ाना, ये मुस्नद अहमद की रिवायत, रोज़ाना समंदर कहता है, या अल्लाह इजाज़त दे मैं चढ़ जाऊँ और इनको बहा दूँ। वल अर्दु तस्ताज़िनु फ़ी अन तब्तलिअहु, ज़मीन कहती है अल्लाह मुझे इजाज़त दे मैं इन बेहयाओं को निगल जाऊँ, इन झूठों को, इन बदमाशों को, इस माफिया को मैं निगल जाऊँ। तो वल मलाइकतु तस्ताज़िनु फ़ी अन तुअज्जिलहु व तुहलिकहु, फरिश्ते अल्लाह से कहते हैं या अल्लाह तो हमें इजाज़त दे हम इनका सफाया करें। मेरा अल्लाह कहता है, दऊ अब्दी फना आलम बिअब्दी मिनकुम, जाओ जाओ अपना काम करो, ये मेरा बंदा है और मैं जानूं मेरा बंदा जाने। इनकान अब्दकुम फशानुकुम बिही, तुम्हारा बंदा है तो मार दो। इनकान अब्दी फमिन्नी वलिय मिन्नी वलिय अब्द, अगर मेरा है तो मैं इंतजार करूंगा, मैं इंतजार करूंगा। पिछली कौमों में एक तवाइफ ने कुत्ते को पानी पिलाया तो अल्लाह ने उसकी बख्शिश कर दी, माफ, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, कोई मांगने वाला तो हो। इन 4 चीजों ने हमारी हर चीज बखेर दी, तोड़ दी। किसी भी कौम के लिए झूठ, बदयांती, बेहयाई और रिज़्क़ हराम ये उनको तबाह बर्बाद कर देता है। और कोई कौम सच्चाई, देनदारी, पाकदामनी और रिज़्क़ हलाल पर होगी तो अल्लाह का साया उन पर छा जाएगा और दुनिया की कोई ताकत उनकी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकती। हम तो उजड़े चमन के माली हैं। इमरान खान को उजड़ा चमन मिला है, कहाँ तक आबाद कर सकेगा, अल्लाह इसकी मदद करे। चमन के तख्त पर जिस दम शहे गुल का तजम्मुल था, हजारों बुलबुलें थी बाग में, एक शोर था गुल था, खुली जब आंख नरगिस सी, न था जुज़ खार कुछ बाकी, बताता बाग मारो रो, यहाँ गुंजा यहाँ गुल था, यहाँ गुंजा यहाँ गुल था। अभी इमरान साहब ने यरमूक की और कादसिया की बात की, कितने थे? 30,000 थे खालिद इब्न वलीद के कमांड में, और सामने बहान जो था वो 3 लाख का लश्कर लेकर आया हुआ था। और कादसिया के मैदान में भी 30,000 साहबा थे, और उधर से जो रुस्तम था वो 3 लाख का लश्कर लेकर आया हुआ था।
ان کے ساتھ اللہ تھا. ہم اللہ کو ساتھ لیں, سارے اسباب اختیار کریں. مالداروں سے کہتا ہوں, میں نے اپنا کلپ الگ ریکارڈ کرا ہے کہ اس سال ساری زکوٰۃ ان غریبوں میں تقسیم کریں. اب تک تو ہر آدمی نہیں پہنچ سکے گا. اپنے اپنے علاقے میں جو مالدار لوگ ہیں وہ اپنی زکوٰۃ غریبوں میں ان میں تقسیم کریں, ان کے گھر جا کر دیں. کسی ایک کی دعا لگ گئی نا تو 7 نسلیں ہماری آباد ہو جائیں گی. تو بس میں معافی چاہتا ہوں, آپ نے مجھے کافی دیر بٹھایا تو میں نے بھی تھوڑا سا آپ کا ٹائم لے لیا. تو آپ درود شریف پڑھیں اور ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں.